तो जय जगन्नाथ ओडिशा। मु स्वराज स्वागत करुच्ची मोर एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलतु स्टार्ट करिबा आज टॉप 10 न्यूज। ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु एंड लाइक करंतु। आसुजी काला बैसाखी 20 रु 26 विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह वर्षा। आगो को आसुजी काला बैसाखी राज्य में कमिब ताती, आश्वस्त हेबे राज्यवासी। गुरुचाप बलय संगम ट्राप लाइन प्रभाव में आसंता 20 रु 26 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही। अनेक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दि जाइए। एभली स्थित रविवार राति नयगढ़ जिला 10 पंचायत तांडव रचिब कालबैशाखी। कालबैशाखी प्रभाव में अचानक पवन संगे माड़ी आसिब कालबैशाखी मेघ, तापर छेचिब वर्षा। हेले वर्षा पूर्वर होइथिबा प्रबल झड़ तोफान रे उपुड़ी पड़िथिला बड़ बड़ गछ। ओडिशा रे 2603 गाँव रे नाही मोबाइल सेवा। ओडिशा रे 51,176 गाँ मध्यरु 2603 गाँव रे मोबाइल सेवा उपलब्ध नाही बोली इलेक्ट्रिशियन एवं आईसी मंत्री मुकेश महालिंग विधानसभा रे जणाइछन्ति। एही समस्या समाधान पई 4210 मोबाइल टावर स्थान रे पई प्रस्ताव रखिछि। एहा मध्यरे 2572 कार्यक्षम होई सारिछि। जून 2025 सुधा अन्य समस्त टावर को कार्यक्षम करिबा लक्ष्य रखा जाइछि। एही सहित राज्य रे निशाकरण विरुद्ध कार्यानुष्ठान जारी रहिबो, जेउथिरे 3 वर्षरे 77,344 केजी ब्राउन सुगार एवं 4,43,676 क्रिस्टाल गंजेई जबत होइछि। एणिकी जंगल रे निया रोकिबो एआई कैमेरा। एणिकी जंगल रे निया रोकिबो एआई कैमेरा। एनेई पीसीसीएफ सुरेश प्रस्त सूचना देई कहिसंती, जंगल रे निया रोकिबा पई जिला स्तरीय ऑक्सपसन प्लान प्रस्तुति करा जिवो। शिमिलीपाल रे 5टी, राउरकेला रे बंटन विभाग रे 4टी कैमेरा। केबे वर्तमान सुधा बंटन विभाग 99% निया लिभाइबा पई सफल होइछि। से आहुरी कहिसंती, आगकू निया लागिले गृह विभाग जरिया रे से सहायता निया जिवो। पीडीएस सामग्री बंटन रे नुआ व्यवस्था। प्रति पंचायत रे घोषणा। केंद्र राज्य पीडीएस सामग्री बंटन व्यवस्था रे सुव्यवस्था करिबा पई नुआ सरकार प्रति 5 पंचायत रे प्रधानमंत्री घोषणा केंद्र खोला जिवो योजना करिसंती। एही केंद्र गुड़िक हिताधिकारी को एटीएम भली स्वतंत्र कार्ड जोगाई दिया जिवो, जहा द्वारा सेमाने चाउल, अटा, डाली, लुण, चीनी एवं किरोसिन भली अत्यावश्यक सामग्री सहजरे पाई परिबे। प्रथमे पर्याय रे 35 पंचायत रे पाइलट पंचायत भावे एही केंद्र खोला जिवो। जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र कहिसंती जे एही व्यवस्था पीडीएस सामग्री बंटन मारण रोकिबा सह बंटन प्रक्रिया को सुविधा करिवो। एहा छड़ा लुण सह किछि सामग्री मागणारे बांटिबा मध्य योजना करा जाइछि। 8 मासरे 20,060 मामला पंजीकृत, 7,048 निखोज ठाब। गत 8 मासरे राज्य में 20,000 रु अधिक निखोज मामला पंजीकृत। एथिमध्यरे 7,048टी समाधान करा जाइछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार विधानसभा रे सूचना दैछन्ति। जून 2024 परठारु राज्य में पंजीकृत मोट निखोज मामला केते समाधान होइछि एवं केते विचाराधीन अछि, विलंबित कारण एवं संमुक्त कर्तृपक्षों द्वारा मुख्यहीन हेउथिबा चैलेंज संपर्क में विधायक सोफिया
ଫିରୋଜ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 1 ଜୁନ 2024ରୁ 28 ଫେବୃଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ 20,060 ନିଖୋଜ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 7,048 ଜଣ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 13,012ଟି ମାମଲା ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମୋଟ 4 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଣ୍ଡମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ (ୟୁଏଫବିୟୁ) ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକ ଦେଇଥିବାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା 2 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୟୁନାଇଫେବ ସେମାନଙ୍କର 9ଟି ଚାର୍ଟର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୋଟ 9ଟି ଦାବି ନେଇ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ରହିବାର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାପା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୋମବାର ସକାଳ 10:30ରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 1941 ମସିହା ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାର ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। 1998ରେ ସେ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭାର ଆସନରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଅସାମୟିକ ଦେହାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତାକୁ ହରାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-5 ମିଶନକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-5 ମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ 250 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏକ ରୋବୋଟ୍ ପଠାଯିବ। ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣଙ୍କ ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଶନ ଜାପାନ ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ରବିବାର ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ସବର ଭାଷଣ ଦେଇ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-5କୁ ନିକଟରେ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଇସ୍ରୋର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସରରେ ଭି ନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କେଦାରନାଥରେ ଅଣ-ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ କେଦାରନାଥରେ ଅଣ-ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆଶା ନୈଟିଲିୟାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଅଣ-ହିନ୍ଦୁ ମାଂସ ଓ ମାଛ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଧାମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋରାବ ବହୁଗୁଣା ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟନେଲ ଦୁର୍ଘଟଣା 24 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଶ୍ରୀସାଇମଲମ ବାମ କେନାଲ ଟନେଲରେ ଫସି ରହିଥିବା 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବାକି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ 24 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପାୱାରରେ ରୋବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟାସ।